हाय साଙ୍ଗमाने आज आमे देखिबा विभिन्न प्रकारर मसलार नाम इंग्लिश रे आ ओडिया रे। चलो आरंभ करिबा। स्पाइस माने मसला। ब्लैक पेपर माने गोलमरीच। रेड पेपर माने लंका मरीच। लॉन्ग पेपर माने पिपले। कासिया लीफ माने तेजपत्र। टर्मरिक माने हळदी। जिंजर माने ओदा। ड्राई जिंजर माने सुंठी। सिनेमन माने दालचीनी। पॉपी सीड माने पोस्तक दाना। हॉट स्पाइसेस माने गरम मसला। बीटल लीफ स्पाइसेस माने पान मसला। करी स्टफ माने झोल मसला। कोरिएंडर माने धनिया। साल्ट माने लूण। रेप सीड माने राई सरिष। मस्टार्ड माने सरिष। आलस माने घी कुआरी। क्यूबेब माने कबाब चीनी। कार्डमन माने अलैच। क्लोव्स माने लवंग। मेस माने जायत्री। नटमेग माने जायफल। क्यूमिन सीड माने जीरा। आनिसीड माने पान महुरी। कैम्फर माने कर्पूर। मस्क माने कस्तूरी।
ପଟାଟୋ ମାନେ ଖଇର। ଅନିଅନ୍ ମାନେ ପିଆଜ। ଗାର୍ଲିକ୍ ମାନେ ରସୁଣ। ଆସାଫେଡିଟା ମାନେ ହେଙ୍ଗୁ।